Seigneur vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. Amen. Amém. Je me sens vraiment trop petit Me sinto mesmo muito pequeno devant des grands hommes de Dieu diante grandes homens de Deus. et je ne peux pas commencer E não quero começar sans premièrement remercier les révérends sem Pastor primeiramente Kamalando. agradecer o reverendo pastor Kamalando et toute l'équipe organisateur, e toda a equipa organizadora, le pasteur Ricardo o pastor Ricardo et tous les autres pasteurs. e todos outros pastores. Que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. Amen. Amém. Je crois que je n'ai pas un message spécial. Eu creio numa mensagem especial. Tout ce que nous faisons, Tudo que nós fizemos c'est répéter les messagers. é repetir o mensageiro. Amen. Amém. Et c'est pourquoi quand vous me verrez lire les brochures, Por isso, quando vão me ver ler brochuras, donc ne soyez pas scandalisés. não se escandalizem, Parce que je n'ai pas mon propre message. porque Je n'ai pas mon message à não moi. tenho a minha própria mensagem. Ok. Ça va, pendant que nous sommes debout, Enquanto que estamos de pé, j'aimerais mieux que nous puissions lire quero que vamos ler une écriture uma escritura, ou des écritures. ou então as escrituras. Lisons dans le livre de Nombres, Vamos ler em Números, Nombre 16. Números 16. Nous allons lire de 1 jusqu'à 3, Vamos ler do versículo 1 a 3 de 8 à 11 e 8 a 11 et de 30 à 33. e 30 a 33. Coré, fils de Jitchar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pelet, tous trois fils de Ribin. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? E Coré, filho de Gizar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datá e Abiram, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelet, filhos de Ruben, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram, demais é já, pois que toda a congregação é santa. Todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Moïse dit à Coré, écoutez donc, enfants de Lévi, et c'est trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël, en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel, et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour le servir. Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore les sacerdoces. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? E disse mais Moisés a Coré, ouvi agora, filhos de Levi, porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação, para ministrar-lhe, e te fez chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo ainda também procurais o sacerdócio, pelo que tu e toda a tua congregação, congregados estáis contra o Senhor e Arão, e ele, que murmurais contra ele. Mais si l'Éternel est par 30,
30. jusqu'à 33. Até Mais 33. si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre la bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit la bouche, il les engloutit et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca e os tragar, com tudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a toda a sua fazenda. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. Seigneur Jésus, Senhor Jesus, bénis les paroles que nous venons de lire abençoa as palavras que acabamos de ler, et bénis les oreilles qui ont entendu la lecture de cette parole. abençoe as orelhas que estão a escutar a leitura da palavra. Assiste-moi, Seigneur, Assista-nos, Senhor, et assiste l'interprète. e assiste também o intérprete. Ou l'assemblée, Seigneur. Unja a Assembleia, Senhor, Tout pour ta gloire. tudo para a tua glória. Nous te l'avons demandé ainsi, Te pedimos assim, au nom de Jésus-Christ. em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Vous pouvez vous asseoir. Podem sentar. Amen. Amém. Comme je le disais, que je vais prêcher ce qu'a déjà prêché le frère Branham. Como eu dizia, vou pregar o que o irmão Branham tinha pregado. Je vais prêcher pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. O tema da minha pregação é por que não somos uma denominação. Amen. Amém. Et pourquoi nous disons que les méthodistes sont des dénominationnels. E por que falamos que metodistas são denominacionais? Pourquoi nous disons que les pentecôtistes sont des dénominationnels. Por que dissemos que os pentecostistas são denominacionais? Pourquoi nous disons que les baptistes sont des dénominationnels. Por que dissemos que os batistas são Mais denominacionais? pourquoi nous ne sommes pas des E dénominationnels. por que nós não somos denominacionais? Amen. Amém. Pourquoi? Por quê? Frère Branham dit, Irmão Branham diz, dans la sémence du serpent, na pregação a semente de serpente, il dit que nous ne sommes pas une dénomination. nós não somos uma denominação. Et nous ne croyons pas dans la dénomination. E nós não cremos na denominação. Parce que nous ne le voyons pas dans la Bible. Porque não vemos isso na Bíblia. Et le prophète il dit aussi O profeta também diz que les dénominations n'ont jamais été établies par Dieu. denominações nunca foram estabelecidas por Deus. Elles ont été établies par les diables. Tinham sido estabelecidas pelo diabo. Amen. Amém. Nous devons faire attention maintenant. Devem prestar atenção agora. Est-ce que parce que nous sommes là où on prêche le message, Porque estamos aqui onde a mensagem é donc pregada. nous ne sommes pas une dénomination. Nós não somos uma denominação. Les nous là, ce sont des individus. Nós quer dizer que os indivíduos, Amen. amém, Qui viennent écouter le message. que vêm para ouvir a mensagem. Est-ce qu'ils ne sont pas une dénomination? Porque não são uma denominação. C'est parce qu'ils écoutent la parole. Porque escutam a palavra. Il dit, Diz dans pourquoi nous ne sommes pas une dénomination, na pregação por que não somos uma denominação. au paragraphe 18, Parágrafo 18. la Bible ne fait jamais mention de dénomination. A Bíblia nunca mencionou denominações. Les dénominations sont ici de l'Église catholique. As denominações partiram pela Igreja Católica. Et je veux que vous voyez que les dénominations ne furent jamais engendrées. E eu quero que vocês possam ver que as denominações nunca foram geradas Ou ordonnées par Dieu. ou então ordenadas por Deus. Elles furent ordonnées par le diable. Tinham sido ordenadas pelo diabo. Frère Branham dit aussi que les dénominations séparent les frères. E irmão Branham diz, a denominação também separa os Parce irmãos. que la chose ne vient pas de Dieu. Porque a coisa não vem de Deus. La première personne qui avait séparé l'homme et son Dieu, A primeira coisa que tinha separado o homem e seu Deus c'était le diable. é o diabo. Et c'est la même personne É a mesma pessoa qui peut séparer quelqu'un avec son Dieu. que pode separar alguém com seu Deus. Amen. Amém. Les dénominations Denominações provoquent la haine, provocam o ódio,
provoque les gens qui prétendent être des chrétiens. Provoca pessoas que pretendem ser cristãos. Entre eux, ils ne s'entendent pas. Entre eles não se entendem. C'est ça l'esprit dénominationnel. Este é o espírito La denominacional. dénomination, c'est une mauvaise chose. A denominação é uma má coisa. La dénomination produit des hybrides. A denominação produz hibridação. La dénomination produit des enfants illégitimes. A denominação produz filhos Et la bastardos. Bible dit un enfant illégitime. E a Bíblia diz filho ilegítimo. Il ne pouvait pas entrer dans l'assemblée des saints. Ele não podia entrar na congregação Pendant dos santos plusieurs générations. durante muitas gerações. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Será que podem falar amém? Nous avons lu quelque part dans le livre des Nombres. Lemos algures no livro de En tout Números. cas, je vais courir. Eu vou correndo. Je ne vais pas beaucoup insister Não quero tanto insistir, parce que j'en ai qu'une heure. porque só tenho uma hora. Le prophète dit quelque chose. O profeta diz alguma Il coisa. interprète ce que nous avons lu là-bas. E ele interpreta o que lemos ali. Comment la dénomination avait manifesté la haine. Como é que a denominação tinha manifestado o ódio? C'était des gens. Eram pessoas. Il dit ceci. Ele diz o seguinte. Dans pourquoi je suis contre les religions organisées. Na pregação, por que eu estou contra as religiões organizadas? Paragraphe 41. Parágrafo 41. Il dit que Nombre chapitre 16, Ele diz que Número capítulo 16, verset 1. versículo 1. Si vous voulez les lire. Se quiserem ler. Il réunit un certain nombre de personnes. Reúne. Corée essaya de faire exactement la même chose. Coré tentou fazer exatamente a mesma coisa. Il réunit un certain nombre de personnes. Ele reúne grupo de pessoas. Des Lévites. Levitas. Des gens célèbres. Pessoas célebres. Des gens haut placés. Pessoas bem colocadas. Des grands et saints hommes. Grandes e santos homens. Et il s'est mis avec Dathan pour les réunir et dit: E levantou com Datã para reuni-los e ce dizer: n'est pas juste qu'un homme ait d'être au-dessus de nous tous. não é justo que homem esteja na cabeça de todos nós. Et la dénomination n'aime pas que Dieu puisse élever une seule personne. E a denominação não gosta que Deus levante uma Et qu'au pessoa. travers de cette personne, E que através dessa pessoa les gens puissent entendre la parole de as Dieu. pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Les dénominations n'aiment pas cela. As denominações não gostam disso. Alors que cela était toujours le plan de Dieu. Enquanto que aquele sempre foi o Pour plano de Deus. apporter sa parole à son peuple. Para transmitir a sua palavra ao seu povo. Et Corée E Coré et les autres e os outros, se sont réunis. eles reuniram, Ils ont dit ceci: disseram isto: ce n'est pas juste não é justo qu'un homme essaye d'être au-dessus de nous tous. que homem tenta ficar à cabeça de todos. Alors ils essayèrent ensemble de commencer une organisation. E assim tentaram junto começar uma organização. Et allèrent vers Moïse et Aaron, E foram ao encontro de Moisés e o Arão, ce que Dieu avait choisi pour faire le travail, que Deus tinha escolhido para fazer o trabalho. et leur dire qu'ils prenaient trop pour eux-mêmes, E lhes disseram que era demais para eles. que l'assemblée toute entière était sainte, A assembleia por completo era santa. qu'ils avaient le droit. Que eles tinham o direito. Amen. Amém. C'est ça, É isto. le comportement des gens. O comportamento das pessoas. Dieu avait appelé Moïse. Deus tinha chamado Moisés. Ce n'est pas Moïse qui avait cherché l'Éternel, Não é Moisés que tinha procurado o Eterno. mais Dieu l'avait appelé pour être un conducteur. Porém, Deus tinha lhe chamado para ser condutor. Dieu l'a appelé et l'a élevé au milieu des gens. Deus lhe chamou e lhe elevou sobre as pessoas. Mais ces mêmes personnes se sont léguées, se sont comportées, se sont rebellées vis-à-vis de ces conducteurs. As mesmas pessoas rebelaram-se contra o seu condutor. Nous aussi, Nós também. ça c'était le premier exode. Este era o primeiro êxodo. Le frère Branham dit que la première exode est comparable à la troisième. Irmão Branham diz o primeiro êxodo é comparado ao terceiro. Dieu nous a envoyé un prophète comme Moïse. Deus nos deu profeta como Moisés. Et attention à vous qui vous élevez au-dessus du prophète. Cuidado com vocês que se levantam em cima do Vous profeta. prêchez des choses que lui-même n'a pas prêchées. Vocês pregam coisa que ele próprio não pregou. Vous contredisez les choses. Vocês contradizem as coisas. Vous allez tomber dans la même situation que Corée d'antan. Vocês caíram na mesma condição de Coré e Datã. Amen. Amém. Dieu avait choisi Moïse. Deus tinha escolhido Moisés. Dieu avait choisi Aaron. Deus tinha escolhido o Arão. C'était le message de ce jour. Era a mensagem daquele dia. Et quelque bien que parie l'autre point de vue, E apesar do bem que aparecia outro ponto de vista,
il était contraire à la pensée de Dieu. Era o contrário ao pensamento de Deus. Il faut que nous laissions la pensée de Dieu être notre propre pensée. Devemos deixar que o pensamento de Deus seja o nosso pensamento. Amen. Amém. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Tenham o sentimento que estava em Jesus Cristo. Et c'est la Bible qui révèle la pensée de Christ. E é a Bíblia que revela o pensamento de Et Cristo. c'est le message qui révèle la pensée de Christ. É a mensagem que revela o pensamento de Et Cristo. Dieu n'a jamais envoyé deux prophètes dans un même âge. Deus nunca enviou dois profetas na mesma era. Et le prophète qui nous a été envoyé aujourd'hui, E o profeta que nos foi enviado hoje c'est le prophète William Marion Branham. é o profeta William Marion Branham. Nous n'avons pas un autre messager. Nós não temos outro mensageiro. Nous n'avons pas quelqu'un d'autre pour nous interpréter le message. Não temos uma outra pessoa para nos interpretar a Qui mensagem. qu'il soit, Quem seja que il n'a pas ce droit-là. não tem esse direito. Parce que le prophète il dit, Porque o profeta diz, même si je partais, mesmo se eu ir, vous avez des bandes, vocês têm cassetes, vous avez des écrits. têm Le escritura. prophète est parti, O profeta foi, le prophète est ici. porém o profeta está aqui. Le prophète c'est la parole. O profeta é a palavra. Amen. Dieu a choisi Moïse. Deus escolheu Moisés. Dieu avait choisi Aaron. Deus tinha escolhido o Arão. C'était le message de ce jour. Era a mensagem daquele dia. Et quelque bien que parie l'autre point de vue, Apesar do bem que il aparecia outro ponto de était vista, contraire à la pensée de Dieu. era o contrário ao pensamento de Deus. Quand ta révélation Quando a tua est revelação contraire à la parole de Dieu, é contrário à palavra de Deus, rejetez-la. rejeite Jetez isso. cela à la poubelle. Bote na lixeira. Je ne veux pas citer les révélations des gens ici, Não quero citar a revelação de pessoas aqui. mais nous avons l'Urim Tumim, Temos o Uri Tumim, qui est le message. que é a mensagem. Il faut que nous laissions la pensée de Dieu É uma vez que recebemos o pensamento de Deus être notre propre pensée. e ser o nosso próprio pensamento Faites un effort d'abandonner ta propre pensée, e abandonar o teu próprio. d'abandonner ta façon de voir les choses Faça o esforço de abandonar teu et pensamento, a sua maneira de ver accepter as la coisas. façon dont Branham avait vu la chose. E ver a maneira que Branham tinha visto a coisa. Ayez les sentiments Tenha o sentimento qui étaient en que Jésus-Christ. estava em Jesus Cristo. Et c'est la Bible qui révèle la pensée de Christ. E é a Bíblia que revela o pensamento de Et Cristo. le livre entier de la révélation, E o livro inteiro da revelação, appelé l'Apocalypse, chamado Apocalipse, et la révélation de Jésus-Christ. é a revelação de Jesus Nous Cristo. pouvons voir comment il condamne cela. Podemos ver como é que ele condena aqui. Dieu condamne la dénomination Deus condena a à denominação partir de la Bible. a partir da Bíblia. C'est ce que nous sommes en train de voir. Isso é que estamos a ver. Comment il met de côté. Como é que ele coloca de lado. Nous le verrons dans un moment. Veremos isso em um momento. Je crois que Corée fut sincère dans ce qu'il fit. Eu creio que Coré era sincero Tu es naquilo que ele é. sincère, frère. Você é sincero, irmão. La sincérité A sinceridade ne veut pas dire que tu es dans la chose. não quer dizer que você está na coisa. Tu peux être sincère Você pode ser et sincero être sincèrement dans le faux. e estar sinceramente no C'est erro. pourquoi nous voulons rester avec le message. Por isso queremos ficar com a mensagem. Je crois que Corée fut sincère dans ce qu'il fit. Creio que o Coré era sincero naquilo que ele Je era. crois que cet homme n'avait pas l'intention de faire mal. Eu creio que aquele homem não tinha a intenção de C'est fazer vrai mal. que tu n'as pas cette intention. É verdade que tu não tens essa intenção. Je crois que ce fut l'ignorance de cet homme Eu creio que era a ignorância daquele homem, qui ne voyait pas que ele não via se mouvoir la main de Dieu, a mão de Deus movendo, ni ne connaissait pas les Écritures. nem sequer conhecia a Corée ne Escritura. connaissait pas les Écritures. Coré não se conhecia a Escritura. Amen. Amém. Parce qu'avant que Moïse puisse venir, Porque antes que Moisés venha, il y avait Noé havia qui Noé, était venu. tinha vindo. Il était une seule personne Ele era uma única pessoa. et en qui Dieu avait donné la parole. E Deus tinha dado a ele a palavra. C'est que Corée ne connaissait pas les Écritures. Quer dizer que Coré não conhecia as Nous Escrituras. avons un Dieu immuable. Temos Deus imutável. Il ne change jamais. Ele nunca muda. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ele é o mesmo ontem, hoje e C'est eternamente. le Dieu que nous adorons. É o Deus que adoramos. C'est pourquoi aujourd'hui, Por isso
isso hoje, si nous sommes réunis ici, nos reunimos aqui tout autour d'un message em volta de uma qui mensagem a été prêché que foi pregada par William Mario Branham. pelo William Marion Branham. C'est cela qui nous réunit ici. É isso que nos reúne aqui. 90% des problèmes d'aujourd'hui 90% de problemas hoje viennent de ce que nous voulons injecter notre pensée dans le programme de Dieu. é que nós queremos injetar Aleluia. esse pensamento do programa de Deus. C'est ça le grand problème. Este é o maior problema. C'est ça la multitude des églises. É isto a C'est multidão la das raison de igrejas. toutes ces doctrines. Em todas essas doutrinas, Parce que les gens ont injecté, quando as pessoas injetam, ils ont injecté estão a injetar leurs pensées seus pensamentos dans le programme de Dieu. no programa de Deus. Nous ne sommes pas les moins du monde censés réfléchir. Nós não temos o direito de poder Vous fazer. ne réfléchissez pas avec les Vocês não messages. refletem. C'est lui qui réfléchit. É ele que reflete. Et ce qu'il avait réfléchi, E o que ele tinha refletido, il a donné cela au prophète. deu isso ao profeta. Tu n'as pas droit de réfléchir. Tens o direito de Alléluia. refletir. Lui, il a réfléchi. Ele refletiu. Et le prophète est sa bouche. E o profeta é a sua boca. Ce n'est tel que les choses sont dans les brochures. Deixa conforme as coisas estão nas brochuras. Nous ne sommes pas les moins du monde censés réfléchir. Nós não temos o direito de refletir. C'est lui qui réfléchit pour nous. É ele que reflete para nós. Nous n'avons pas simplement qu'à abandonner nos pensées Nós só temos simplesmente abandonar nossos à pensamentos sa volonté. e a sua vontade. Amen. Amém. Corée, Coré plein de bonnes intentions. tinha muitas boas intenções. Ça n'alla propager une fausse doctrine. Ele foi apanhar uma falsa doutrina, Parlant à ses frères, falando a seus irmãos. Corée, Coré, avec de bonnes intentions. com boas intenções. Il s'en alla propager une fausse doctrine. Ele foi apanhar uma falsa doutrina Parlant à ses frères. e falando aos seus irmãos, Et leur montra par le raisonnement lhes mostrando pelo raciocínio que Dieu n'avait pas béni seulement Moïse. que Deus não tinha abençoado somente Moisés. Aujourd'hui, Hoje, Dieu a béni seulement Branham. Deus abençoou somente Branham. Mais Corée Porém, Coré peut vous faire croire que Dieu n'a pas béni seulement Moïse. quer te fazer crer que Deus não abençoou somente Moisés, Les prophètes, o profeta, les messagers, o mensageiro, et lui seul. somente ele, Mais que toute l'assemblée était sainte. mas que toda a congregação era santa. C'est vrai que toute l'assemblée chrétienne est sainte. É verdade que toda a congregação cristã é C'est santa. ça le corps mystique du Seigneur Jésus. Esse é o corpo místico do Senhor Mais dans Jesus. ce corps, Mas nesse corpo, Dieu a placé chaque personne dans sa position. Deus colocou cada pessoa na sua posição. Amen. Amém. Si Branham était les yeux, Se Branham era, moi peut-être je suis l'orteil. se Branham era os olhos, eu também sou os dedos. Amen. Amém. Toute l'assemblée est sainte. Toda a Assembleia é santa, Mais chacun a sa position mas cada tem a sua posição. que Dieu l'avait prédestiné à occuper Que Deus tinha prestado a ocupar dans le corps de Christ. no corpo de Cristo. C'est pourquoi nous avons entendu l'ancien ici. Por isso ouvimos o ancião aqui. Ne imitez rien. Não imite nada. Restez dans votre position. Fica na tua posição. N'enviez rien. Não cobice Sois nada. humble. Seja humilde. Parce que la Bible déclare Porque a Bíblia declara: l'humilité précède la gloire. a humildade procede a Ne glória. soyez pas grand par vous-même. Não seja grande por ti próprio. N'appliquez pas un échafaudage pour s'élever. Não aplique coisa para te elevar. Car si ce n'est pas Dieu qui t'a élevé, Ali não é Deus que te elevou. un jour cela tombera. E dia aquilo cairá. Et la catastrophe sera plus grande que vous le pensez. E o maior catástrofe que tu nunca pensou. Amen. Amém. Toute l'assemblée était sainte, Toda a Assembleia era santa. mais chaque personne a sa place. Mas cada pessoa no seu lugar. Il dit que l'assemblée tout entière avait le droit de faire ceci. Ele diz que a Assembleia inteira tem o direito de fazer isto. Et que toute l'assemblée avait le droit de faire cela. E toda a Assembleia tem o direito de fazer aquilo. Et ils entraînèrent avec eux des hommes de bien, E eles tinham homens de bem, des Lévites. levitas. Ceci avait été choisi par Dieu. Isso aqui tinha sido escolhido por Deus.
étant ce que nous appelons aujourd'hui les ministres. Enquanto que aquilo que chamamos hoje ministros. Mais Corée les avait entraînés. Mas Coré tinha chutado Parce qu'ils ne connaissaient pas la parole. porque ele não conhecia a palavra. Parce qu'ils ne vérifiaient pas les Écritures. Porque ele não verificava as Les escrituras. Lévites étaient des ministres du temple. Os levitas eram ministros do templo. Moïse ne les avait-il pas appelés pour cela? Moisés não tinha lhe chamado para aquilo. Et vous voyez, Tá vendo? il n'alla pas vers eux en leur manquant de respect. Ele foi lá, lhe faltou respeito. Nous foi. Ah, não foi lá, lhe faltou respeito. Il leur dit de prendre des ascensoirs. Ele disse para poderem assentar. Ascensoirs. Ah, desculpe, ele disse para poder tomar o incensário D'y mettre du feu e colocar o fogo et de l'encens par-dessus e o incenso daqui a acolá et d'agiter ces saints encens. e agitar o incenso, Ce qui était le commandement de Dieu. o que era o mandamento de Deus. Et ces gens-là étaient venus constituer un groupe d'hommes pour exercer l'autorité sur l'église. E aquela gente constituíram um grupo para exercer a autoridade sobre a igreja. Alors que Dieu n'avait commandé qu'à un seul homme. Enquanto que Deus só tinha comandado uma única pessoa. La dénomination, A denominação, un dénominationnel, denominacional, s'oppose toujours à la parole de Dieu. sempre se opõe à palavra de Deus. S'oppose au plan de Dieu. Se opõe ao plano de Deus. Même pour recevoir le Saint-Esprit, Mesmo para receber o Espírito Santo, un dénominationnel denominacional, s'oppose au plan de Dieu. ele se opõe ao plano de Deus. S'oppose à la parole. Se opõe à palavra. Or, la parole Ora, a est palavra la voie pourvue par Dieu é o caminho provido pour por Deus accéder à toutes les bénédictions de Dieu. para poder acessar a todas as bênçãos de Mais un Deus. dénominationnel Mas denominacional, s'oppose à cela. ele se opõe a isto. C'est ce que nous voyons ici. É o que estamos a ver aqui. Amen. Amém. Quand ils firent cela, Quando fizeram aquilo, Moïse tomba sur sa face. Moisés caiu com seu rosto, Car il savait que c'était lui que Dieu avait chargé de faire ce travail. porque ele sabia que era ele que tinha sido carregado por Deus para Et fazer o Dieu trabalho. lui dit, E Deus lhe disse: fais-leur apporter ces ascensoirs ici devant le tabernacle. faça-os trazer esse incensário aqui no tabernáculo. Quand ils commencèrent à balancer leur encensoir plein de feu, Quando começaram a agitar o seu incenso cheio de et fogo, que l'encens commença à fumer, e o incenso começou a fumegar, Dieu a dit à Moïse et à Aaron, Deus falou ao Moisés e Arão: séparez-vous d'eux. separai-vos deles. Quand vous vous opposez à la parole, Quando tu se opõe à palavra, au plan de Dieu, no plano de la Deus, chose qui vient, a coisa que vem c'est la mort. é a morte. Mais aujourd'hui, peut-être, Hoje talvez ce n'est pas une mort physique, não é uma morte mais física, spirituellement, mas espiritualmente tu es mort. você está Et morto. la mort la plus grande, E a morte la maior, mort la plus triste, a morte mais ce triste, n'est pas la mort physique, não é a morte física, mais c'est la mort spirituelle. mas é a morte Car c'est la espiritual. séparation avec Dieu. É a separação com Deus. Amen. Amém. Nous avons reçu un prophète. Recebemos profeta. Nous avons reçu la parole. Recebemos a Ne palavra. raisonnez jamais avec la parole. Nunca raciocine com a Ne palavra. s'opposez jamais au plan de Dieu. Nunca se opõe no plano de Deus. Car Porque ceux qui ont fait cela, o que fizeram aquilo, ils sont morts. morreram. Cela a été écrit Aquilo foi dans escrito la Bible na Bíblia pour nous servir d'exemple. para nos servir de exemplo. Amen. Amém. Quand ils firent cela, Quando fizeram aquilo, Moïse tomba sur sa face. Moisés caiu com o rosto no chão. Car il savait que c'était lui que Dieu avait chargé de faire ce travail. Porque ele sabia que ele tinha sido encarregado por Deus para fazer o trabalho. Et Dieu lui dit, E Deus lhe disse: fais-les apporter les ascensions ici dans le tabernacle. faça-os trazer o incenso aqui no tabernáculo. Quand ils commencèrent à balancer leurs encensoirs pleins de feu, Quando começaram a agitar o seu incenso cheio de fogo, c'est comme si l'ascenseur représente ici la parole de Dieu. o incenso aqui representa a palavra Parce de Deus. qu'ils étaient des ministres. Porque eram ministros. Amen. Amém. Ils sont morts tout en balançant la parole. E agitaram a Tout palavra. en exhibant une connaissance. E exibindo conhecimento. Nous allons lire ça. Vamos ler isso. Et quand ils commencèrent à balancer leurs ascensoirs pleins de feu, Quando começaram a agitar o seu incenso cheio de fogo, et que l'encens commençait à fumer, e o incenso começou a fumar, Dieu a dit Deus disse à Moïse et Aaron, ao Moisés e Arão: séparez-vous d'eux, separai-vos deles, sortez du milieu d'eux. saia do meio deles. Et plus tard, nous voyons
nous verrons que nous allons aussi sortir du milieu d'eux. Mais tarde veremos que também iremos sair no meio deles. C'est parce que nous devons sortir de la dénomination. Porque devemos sair da denominação. Il faut qu'il y ait un ange qui doit crier comme ça. É preciso que haja anjo que grite assim. C'est écrit dans la Bible. Está escrito na Bíblia. Amen. Amen. Sortez du milieu d'eux. Saia do meio deles. Car plus tard, Porque mais tarde, il traita ces gens de pécheurs, d'incrédules. ele tratou aquela gente de pecadores incrédulos. Et le péché E o pecador? et l'incrédulité en la parole de Dieu. O pecado é a incredulidade na palavra de Deus. Vous remarquerez Notarão, que Dieu ouvrit la terre Deus abriu a terra et engloutit ces hommes innocents, e engoliu aquela gente inocente. ayant dans leurs mains l'encensoir avec le feu sacré, E tendo nas suas mãos o incenso com fogo sagrado. les séparant de Moïse. Separou-os de Moisés. Notre Moïse, c'est William Mario O Branham. nosso Moisés é William Marion Branham. N'oubliez pas cela. Não se esqueçam disso. Les séparant de Moïse. Separou-os de Moisés. Parce que Moïse s'était séparé d'eux. Porque Moisés tinha separado deles. Moïse avertit l'assemblée et leur dit: Moisés advertiu a Assembleia e os ne disse: perdez pas votre temps avec ce genre de groupe não percam o vosso tempo com essa gente do grupo, qui veulent souvent discuter sur les Écritures. que muitas das vezes que querem citar essa escritura. Éloignez-vous d'eux Afastai-vos deles et vous verrez cela. e verão isto. Séparez-vous de ces péchés, Separai-vos desses pecadores, de ces pécheurs incrédules. desse pecador incrédulo. Sortez du milieu d'eux, Saiam do meio deles, car ils sont voués à la destruction. porque eles são sujeitos à destruição. Et tout ce qui leur appartient. E tudo que lhes pertence. Alors la terre s'ouvrit E assim a terra abriu et engloutit ces hommes, e engoliu esses homens, tandis qu'ils tenaient en main ce feu sacré. enquanto que tinham nas mãos o fogo sagrado. Des hommes innocents séduits par l'homme. Homens inocentes seduzidos pelo homem. C'est pourquoi le prophète il dit: Por isso o profeta je diz: ne suis pas contre les gens qui sont dans les dénominations. não sou contra as pessoas que estão nas Parce denominações. qu'il y a des enfants de Dieu dans les dénominations. Porque há filhos de Deus nas Mais denominações. je suis contre le système. Mas eu sou contra o sistema. Parce que s'ils ne sortent pas de ce système, Ora, se você não sai do sistema, ils vont mourir ensemble avec ces hommes-là incrédules. vai morrer junto com aqueles homens incrédulos. Amen. Amém. Parce qu'ils ont rejeté le plan de Dieu. Porque eles rejeitaram o plano de Deus. C'est pareil aujourd'hui. É semelhante hoje. Il y a tant d'hommes innocents qui tombent dans le piège de la tradition. Há muita gente inocente caindo nas armadilhas de tradições. Tenant en main cette sainte parole, Tendo nas mãos essa santa palavra, de laquelle ils sont censés tirer leur prédication. da qual tenham o dever de tirar as suas pregações. Je viens de voir une expression passer sur le visage d'un prédicateur. Acabei de ver uma expressão passando na cara de um pregador. Juste maintenant. Agora mesmo. Mais ce n'est pas ici. Mas não é aqui. C'est dans la brochure. É na brochura. Pendant que le prophète avait dit ça, Enquanto que o profeta falava isso, un prédicateur, um pregador, parce qu'il est sorti de dénomination, porque ele veio da denominação, il tiquait un peu. Je viens de voir une expression passer sur le visage acabei de ver uma expressão passando numa cara d'un prédicateur juste maintenant. de um pregador agorinha mesmo. C'est un prédicateur méthodiste. É um pregador metodista. En tout cas, c'est un prédicateur méthodiste jusqu'à dimanche soir la semaine passée. É um pregador metodista até domingo à tarde do domingo passado. Ok. Vous voyez, Tá vendo? c'est maintenant ces assoirs dans lesquels le feu faisait monter un parfait de bonne odeur devant Dieu. Nas suas mãos tinha um incenso, o qual fazia subir um perfume de um cheiro agradável diante de Deus. Ils avaient la parole entre leurs mains. Eles tinham a palavra nas Nous mãos. avons le message entre nos mains. Temos a mensagem nas mãos. Le message n'est pas la flamme de l'heure. A mensagem não é a flama Le de message hora. doit être la flamme du cœur. A mensagem tem que ser uma chama do Le coração. message doit briller dans nos cœurs. A mensagem deve Ce abrasar n'est nos pas la corações. flamme de l'air. Não Ce é a n'est pas pour chama da aller hora. exhiber cela.
Ce n'est pas pour aller exhiber cela, Não é para ir exibir isto, mais le message est venu mas a mensagem vem pour nous changer. para nos C'est mudar. la flamme de nos cœurs É a chama dos pour nous corações mener à une transformation. para podermos levar uma Car transformação. Dieu a placé Porque Deus dans colocou cette parole nesta la palavra puissance de la o transformation. poder de C'est transformação. pourquoi le message Por isso a mensagem doit être planté dans nos cœurs. tem que ser plantada no nosso Ce n'est coração. pas seulement tenir le message, Não é somente pegar a mensagem manier le message, e manhatar a mais mensagem, laisse que le message mas a mensagem puisse nous transformer possa nos mudar en elle, dans le message, na mensagem, dans la parole. na palavra. Dieu Deus est dans la parole. está na palavra. Dieu est cette puissance Deus é esse poder qui est dans la parole. que está na palavra. Laisse que le message puisse entrer. Quer que a mensagem entre. La puissance de Dieu qui est dans la parole, O poder de Deus está na palavra. si vous ne la mélangez pas, Se não misturarem, si vous ne l'hybridez pas, se não hibridá-la, la puissance de Dieu o poder de Deus est dans ce message. está nessa mensagem. Prenons le message Tomemos a mensagem tel qu'il nous a été prêché. conforme foi pregado. Ne raisonnez pas. Não raciocine, Même si vous ne comprenez pas, mesmo se não entenderes. croyez. Creia. Et Dieu qui a fait la promesse O Deus que fez a promessa accompagnera sa parole. vai acompanhar a sua palavra. Alléluia. Aleluia. Ils avaient la parole entre les Eles mains. tinham a palavra nas mãos. Ils maniaient la parole de Eles Dieu. manhatavam a Mais la palavra. parole de Dieu A palavra de Deus n'était pas la flamme du cœur. não era a C'était a seulement chama la no coração, flamme de l'heure. somente nas mãos. Oh Seigneur, Oh Senhor, aie pitié de nous. tenha pena de nós, Parce qu'il n'y a plus de temps. porque não há mais o tempo. Jésus revient bientôt. Jesus vem daqui a nada. Vous voyez, Estão a ver? ces mains tenaient ces ascensoirs As suas mãos pegavam o incenso, dans lesquels le feu faisait monter un parfum de bonne odeur devant Dieu. o qual fazia subir perfume de odor agradável diante de Mais Deus. pourtant, Mas enquanto ceux qui tenaient ces ascensoirs os que pegavam o incenso périrent, morreram l'ascensoir à la main. com o incenso nas mãos, Parce que malgré leur sincérité, apesar da sua sinceridade, ils faisaient quelque chose de contraire à la parole de Dieu. eles faziam algo contrário à palavra de Deus, En essayant de faire une organisation. tentando fazer uma organização. Ils disaient, Diziam: tu veux trop prendre pour toi. você está a ser demais para nós. Ils disaient à Moïse, Falavam com Moisés, ils disaient à notre Moïse, falavam ao nosso Moisés: qui es-tu quem és tu pour prétendre avoir reçu toute la parole de Dieu? para poder pretender e receber toda a palavra de Deus? C'est la Bible qui le dit. É a Bíblia que fala isso. Dans Apocalypse 10, Em Apocalipse 10, il aura toute la parole de Dieu. ele terá toda a palavra de Dans Deus. l'exposé, il est dit, Nos expostos ele diz: il aura le ministère de l'infaillibilité. haverá ministério infalível. Amen. Amém. Nous croyons cela. Vemos isso. Nous ne comprenons pas. Não compreendemos, Mais nous croyons. porém cremos. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Porque é Deus que falou isso. Amen. Amen. On ne comprend pas Dieu. Não se compreende Dieu, Deus. on doit le croire. Deus Sur devemos base de crer. sa parole. E por meio da sua palavra. Il manquait de voir que Moïse était le messager de l'air. Eles falhavam em ver que Moisés era o mensageiro da hora. Dénomination. A denominação. Pourquoi je suis contre cela? Por que estou contra isso? Il garde les enfants de Dieu loin de la vérité. Eles guardam os filhos de Deus longe da verdade. Amen. Amém. Ils ne veulent pas présenter aux gens Não querem apresentar as que pessoas nous avons un unique messager. que temos único Le mensageiro. pasteur de cet âge, Pastor desta era c'est William Mario Branham. é o William Marion Branham. Les dénominations Denominações. cachent cela. Eles escondem aquilo. Et ils sont morts. E morreram. Il n'y avait personne comme lui sur la terre. Não havia ninguém como ele sobre a terra. Il avait le message. Ele tinha a mensagem. Mais le peuple ne sait pas le discerner. Mas o povo não soube discernir. Pourtant, Moïse était exactement avec l'ainsi dit le Seigneur. Enquanto que Moisés estava com assim diz o Senhor. Nous voyons la même chose aujourd'hui. Vemos a mesma coisa hoje. De braves hommes, Bravos homens, de grands grandes, et précieux hommes preciosos homens, essayent de prêcher tentam de pregar par l'intermédiaire de quelques traditions fabriquées par l'homme pelo intermediário de algumas tradições fabricadas dos homens. la parole de Dieu A palavra de Deus qu'ils tiennent dans leurs mains. que tenha nas suas mãos. Ils retranchent quelque chose ici, Ele tira alguma coisa aqui, ils retranchent quelque chose là, tira alguma coisa aí, fabriquant à partir de là quelque chose et disant fabricando a partir daí algo e dizendo: changer de carte de membre, mudar cartões de membro, venez vous joindre à notre église. venha juntar-se à nossa igreja. Amen. Amém.
C'est ça l'esprit dénominationnel. É isto que é o espírito C'est ce qui denominacional. avait amené la mort É isso que tinha levado à morte à des ministres aos ministros et à des croyants qui les avaient suivis. e aos crentes que tinham lhes seguido. Et est-ce que pourquoi nous disons que les autres sont les dénominationnaires? Por que dizemos que os outros são denominacionais? Et nous qui sommes assis là où on prêche le message, E nós que estamos assentados onde se prega a mensagem, nous disons que c'est nous l'église, dissemos que nós é que somos a igreja, c'est nous l'épouse. nós é que somos a esposa. C'est ce qui est la vérité. Isso é que é a verdade. Et nous voulons lire le prophète. E queremos ler o profeta. Comment il interprète l'église? Como é que ele interpreta a igreja? Qu'est-ce qu'une église? O que é uma igreja? Parce que c'est lui le messager. Porque é ele que é o C'est mensageiro. celui que Dieu nous a envoyé É ele que Deus nos pour enviou interpréter la parole. para interpretar a Ce palavra. que nous devons faire, O que devemos fazer quand nous écoutons le prophète, quando ouvimos o c'est profeta à nous de nous aligner. é a nós se alinhar, Voir si réellement nous sommes l'église. ver mesmo se somos igreja, Voir si ce que déclare la parole, ver se o que declara a c'est ce palavra qui se passe dans nos vies. é isso que se passa Et nas où nossas c'est vidas. ce que nous sommes. E é isso que somos, Parce que nous sommes appelés, porque somos chamados non à la parole de nous joindre, não a palavra unir-se mais a à nós, nous de nous aligner à la parole. porém nós se alinhar La à palavra. parole est le talon de mesure. A palavra é o nível de medida. Parce que l'homme Ora, o homem aime toujours s'identifier à quelque chose. gosta sempre de identificar-se com algo, Soit il s'identifie à un acteur de cinéma, ou se identificar com o autor de cinema, soit il s'identifie à la mode du moment, ou então identificar-se com a Et moda atual. Dieu. E Deus, sachant la nature de l'homme, conhecendo a natureza do homem, il a envoyé la parole pour ses enfants, ele enviou a palavra para os seus filhos, afin que nous puissions nous identifier à la parole. para que nos identifiquemos com a palavra. Frère Branham dit, Irmão Branham diz, lorsqu'il était enfant, quando ele era criança, parfois, às vezes, il voulait faire les Tarzans. ele queria fazer o Tarzan. Il prenait les balais de sa mère. Ele tomava algo nas Et suas il mãos. commençait à faire comme quelqu'un qui est dans les Zorros. E ele começava a fazer como alguém que está, Comme quelqu'un qui est dans les chevaux. como alguém que está em cima do cavalo. Et parfois, E às vezes, il montait pour faire les Tarzans. ele subia para imitar o Tarzan. Il voulait s'identifier à quelque chose. Ele queria identificar-se com algo. Et Dieu qui est riche à O miséricorde Deus que é rico em nous a misericórdia envoyé le message nos enviou a mensagem prêché par William Mario Branham pregada pelo William Marion pour Branham nous identifier à elle, para nos identificar a ela, afin que tu puisses devenir la parole. para que tu te torne a Parce que palavra. toi, tu avais contourné la théophanie. Porque você tinha contornado a Et il teofania. t'a placé ici. E ele te colocou aqui Et il t'a présenté la parole e apresentou a pour palavra s'identifier à elle. para Et identificar a ele. à elle seule. E somente a ele. Est-ce que nous pouvons pousser un amen? Será que podemos gritar um amém? Parce que c'est la vérité. Porque é a verdade. Si nous nous identifions à la parole, Se nos identificamos na palavra, beaucoup de problèmes que nous avons, muitos problemas que temos, beaucoup de rancune. muitos rancores. Parce que la Bible dit, Porque a Bíblia diz: si vous me giflez dans la joue gauche, se você me bater je vais na vous esquerda, donner la droite. eu devo dar a direita. C'est ça la parole. É isso que é a C'est ça palavra. l'ainsi dit le Seigneur. É isso que é o assim Mais do ce n'est Senhor. pas ce que nous faisons. Mas não é isso que fizemos. Si tu me fais du mal, Se você me fazer mal, je garde une rancune. eu vou guardar rancores. Or, ce n'est pas ce que dit la parole. Ora, não é isso que diz a palavra. Je suis dans les 5 identifications précises. Estou nas 5 identificações definidas. Je vais courir. Vou correr. Je vais courir. Vou correr. Je trouve que l'heure est en train. Eu estou a ver que o tempo já se foi. Ça va. Je vais sauter déjà. Il dit Podemos já ceci, saltar. Diz o seguinte. paragraphe 13. Parágrafo 13. Les 5 identifications. As 5 identificações. Est-ce que vous aimez le prophète? Será que vocês amam o profeta? Il va interpréter. Ele vai interpretar. Qu'est-ce que l'église? O que é a igreja? Puisque nous appelons les autres les dénominationnaires. Porque nós chamamos outros Mais denominacionais. qu'est-ce qu'une église? Mas o que é uma igreja? Est-ce que c'est ce bâtiment que nous sommes venus consacrer? Será que é essa casa que viemos consagrar? C'est vrai que c'est une église. É verdade que isto é uma igreja? C'est un lieu de rassemblement de croyants. É lugar de ajuntamento de crentes. Mais qu'est-ce que l'église, frère Branham? Mas o que é a igreja, irmão Branham? Qui l'a établi? Quem a estabeleceu? Quel est son message? Qual é a sua mensagem? Comment en devenons-nous un membre?
Como é que nós nos tornamos membros dela? Et pouvons-nous aller au ciel sans en être un membre? Podemos ir ao céu sem nos tornarmos membros dela? Ce sont des questions sérieuses. São perguntas sérias. Qu'est-ce qu'une église? O que é uma igreja? Qui a fondé l'église? Quem é que fundou a igreja? Est-ce que l'église a été fondée à Jeffersonville? Será que a igreja foi fundada em Jeffersonville? L'église a été fondée le jour de la Pentecôte. A igreja foi fundada no dia do Pentecoste. Amen. Amém. Est-ce que vous ne croyez pas ça? Será que vocês não creem nisso? Si vous croyez ça, dites Amen. Se crê nisso, diga amém. Que l'église a été fondée le jour de la Pentecôte. A igreja foi fundada no dia do Pentecoste. Et Jésus lui-même, E Jesus ele próprio, comme il est le Dieu infini, como ele é o Deus infinito, voyant de loin vendo de longe ce que le diable fera, o que o diabo fará, Jésus n'a pas laissé une organisation. Jesus não deixou uma organização. Avant de s'en aller, Antes dele partir, il avait dit, ele tinha dito: ne sortez pas, não saiam, n'allez pas encore prêcher. não vão ainda pregar. Attendez à Jérusalem. Esperem em Vous Jerusalém. recevrez une puissance. Receberão um Le poder. Saint-Esprit O Espírito Santo surviendra sur vous. virá sobre vós. Il n'a pas laissé une dénomination. Não deixou uma denominação. Il a laissé un groupe de gens Ele deixou um grupo de gente, à qui il voulait qu'il puisse devenir une église. os quais que ele queria que fosse uma igreja. Parce qu'ils avaient un message de la justification. Porque tinham a mensagem da justificação. Ils avaient un message de la sanctification. Tinham a mensagem da santificação. Mais cette église manquait quelque chose. Mas aquela igreja lhes faltava Cette algo. église-là Aquela igreja ne pouvait pas le Saint-Esprit. não tinha o Espírito Santo. Et Jésus leur a dit, Jesus lhes disse: n'allez pas encore. não vão ainda. Attendez. Esperem. Mais nous sommes partis sans attendre. Mas nós fomos sem esperar. C'est la grande... Si nous sommes allés, Nós fomos, mais nous n'avons pas voulu attendre. mas não queríamos esperar. Qu'est-ce qu'une église? O que é uma igreja? Qui l'a établi? Quem a estabeleceu? Quel est son message? Qual é a sua mensagem? Comment en devenons-nous un membre? Como é que nos tornamos membros nela? Et pouvons-nous aller au ciel? E podemos ir ao céu? Je crois que nous attendons l'enlèvement. Eu creio que esperamos o Est-ce que arrebatamento. pouvons-nous aller au ciel Será que podemos ir no céu sans en être un membre? sem tornar membro dela? Amen. Amém. Il dit, Ele diz, premièrement, primeiramente, le mot église lui-même veut dire les appeler à sortir. a palavra igreja em si própria quer dizer chamados a sair. Or, l'église, l'Israël, Ora, Israel n'était pas l'église de Dieu. não era a igreja de Deus. Tant qu'ils ont été en Égypte, Enquanto que estavam no Egito, ils étaient le peuple de Dieu. eles eram o povo de Deus. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Será que estão Tant entendendo que alguma vous coisa? n'avez pas le Saint-Esprit, Enquanto que não tens o Espírito vous êtes Santo, le peuple de Dieu. você é povo de Deus. Vous êtes en chemin. Você está no Vous caminho. êtes sur la voie Você está no de caminho devenir un chrétien. para te tornar um cristão. Quand Dieu les a appelés à sortir de l'Égypte, Quando Deus os chamou a sair do Egito, ils sont devenus l'église de Dieu. eles tornaram-se a igreja de Deus. Parce qu'ils étaient appelés à sortir. Porque eram chamados a sair. Ok. Quand nous disons ceci, je saute des choses. Nous avons accès à notre roi. Nós temos o acesso ao nosso rei. Si nous sommes devenus l'église, Se nos tornamos a igreja, nous avons accès à notre roi. nós temos o acesso ao nosso rei. Quand vous devenez un chrétien Quando tu te torna um cristão et que vous avez le Saint-Esprit, e tens o Espírito Santo, vous avez maintenant accès você agora tem o à être en acesso communion. a estar em comunhão, Communier. comungar. Vous parlez à Jésus Você fala a et Jesus Jésus vous répond. e Jesus te Vous responde. marchez avec lui. Você anda com ele Le christianisme, c'est une réalité. e agora é uma realidade. C'est vous parlez avec le Dieu que vous adorez. E tu fala com Deus que adoras. Nous avons un entretien avec lui. Nós temos uma conversa com ele. Chaque fois que nous désirons l'invoquer. Cada vez que quiser lhe chamar, Amen. Amen. Vous communiez avec lui. comungas com ele. Quand vous devenez l'église, Quando tu te torna a igreja, nous n'avons aucun autre intercesseur. nós não temos nenhum outro intercessor.
Comme à l'église catholique. como na igreja católica. Aucun autre médiateur Nenhum outro mediador entre le roi et nous. entre o rei e nós. Est-ce que ce n'est pas glorieux? Será que não é glorioso? Que cet homme Jésus-Christ, E este homem, a não ser o homem Jesus Cristo, lui seul. só ele. Donc, Pois, nous vivons dans un royaume. nós vivemos em reino. Celui-ci est appelé Este é chamado le royaume messianique. o reino messiânico. Autrement dit, Em outras palavras, où le Messie gouverne. onde o Messias governa. Dans chaque vie Em cada vida, qu'il y a dans son empire, ele tem aí o seu tu n'es império. plus libre. Então livre. Tu deviens un agneau. Você se torna cordeiro. Tu as perdu ta liberté. Você perdeu a tua liberdade. En tant qu'un homme, Sendo homem, tu peux revendiquer cela. você pode Mais reivindicar. la personne de Jésus en vous Mas a pessoa de Jesus em ti va t'amener à te calmer. vai te levar a se acalmar. C'est un mystère. É um mistério. Frère Branham dit, Irmão Branham diz, si vous entrez dans la forêt se você entrar na floresta et vous demandez à un nain d'un arbre, e você perguntar uma árvore, oh vous les hommes, il vous pose la question, você pergunta, vous les hommes, oh vocês comment homens, est-ce que vous vivez? como é que vocês vivem? Oh, comment est-ce que vous marchez? Como é que vocês andam? Pour comprendre cela, Para compreender il isto, faut que ce nez-là puisse devenir un homme. é preciso que a árvore se torne Parce um que homem. la vie des nez Para qui que est dans a vida l'arbre que está lá na árvore est différente de la vie que nous avons. é diferente da vida que C'est temos. pourquoi il ne peut pas comprendre ces choses. Por isso é que não pode compreender essas Et coisas. Jésus a dit à Nicodème, Jesus disse ao si Nicodemo, vous ne naissez de nouveau, se não nascer de novo, vous ne pouvez pas comprendre le royaume des cieux. nunca entenderá o reino dos céus. Amen. Amém. C'est un grand mystère. É um grande mistério. Le royaume messianique, O reino messiânico, autrement dit, em outras palavras, où le Messie gouverne. onde o Messias governa, Dans chaque vie qu'il y a dans son empire, em cada vida que está no seu império, où il gouverne onde ele governa, la vie de son peuple, a vida do seu povo, qui a été appelé à sortir. que foi chamada a sair. C'est pourquoi Por isso, Jésus, Jesus, qui avait vu ce que le diable fera dans Apocalypse 17, que sabia o que o diabo iria fazer no Apocalipse 17, comment l'église dénominationnelle, como é que a igreja qui a denominacional commencé começou au concile de Nicée, no Conselho de Niceia, et devrait devenir une grande dénomination. deveria se tornar uma grande denominação. La mort prostituée, A mãe prostituta, qui était assise sur une grande montagne. que estava sentada num grande cume, Il était assis sur cette montagne. ela sentou sobre 7 montanhas Et il avait des noms blasphématoires. e tinha nome blasfemo, Méthodiste, metodista, baptiste. batista. Frère Branham dit, Irmão Branham ce diz, ne sont pas des églises. não são igrejas. Aujourd'hui, Hoje, si on peut avoir une église, você pode ser ter uma c'est igreja. nous qui avons crié au message du temps de la fin. É nós que cremos na mensagem do tempo do fim. Frère Branham appelle toutes ces autres dénominations Irmão Branham chama todas aquelas outras comme denominações étant des loges, sendo lojas, comme étant des digablos. sendo lojas, Ce ne sont pas des églises. não são igrejas. Amen. Amém. Et quand ce mystère de la femme, Este mistério da mulher, quand Dieu dans ces derniers jours quando Deus nesse último nous dia a révélé le mystère de la femme, nos revelou o mistério da mulher, que cette femme, desta mulher, son influence a sua est influência, dans toutes les nations de la terre estando sobre todas et as dans toutes terra, les églises sobre dénominationnelles. todas as igrejas denominacionais. C'est pourquoi Dieu, Por isso Deus, dans Apocalypse 18, em Apocalipse 18, une grande lumière uma grande luz est venue pour nous éclairer la chose. veio para poder nos alumiar a Voilà coisa. ce que le prophète dit. Escuta o que o profeta diz. Vous allez m'excuser, je cours. Vão me desculpar, Je estou a regarde correr. la montre. Estou a olhar o relógio. Je crois que nous sommes en ligne. Eu vejo que estamos na linha. Amen. Le prophète il dit, O profeta diz, après ces choses, je vais voir ça. depois dessas coisas, localizo isso. Nous voulons prêcher ce qui nous concerne maintenant. Nós queremos agora pregar o que nos diz respeito. L'église catholique, ça n'est fini. Mais fouillez cette influence.
Fogem essa influência. Sortez de cette manière d'interprétation de la parole. Saia daquela maneira da interpretação da palavra. Devenons réellement l'église de Dieu. Tornemos realmente a igreja de Deus. Il dit ceci dans la même prédication. Ele fala assim na mesma pregação. Je prends seulement le verset 17 du chapitre 5. Estou a pegar o versículo 5 do capítulo 17. Dieu nous a montré Deus nos mostrou comment cette église dénominationnelle como é que essa igreja qui denominacional, avait commencé juste après la mort des apôtres. que tinha começado após a morte dos apóstolos, Et cette église est montée e aquela igreja subiu jusqu'à devenir até a tornar-se une grande dénomination. uma grande denominação. Elle a enfanté des filles. Nasceu filhas. Cet esprit qui est commencé dans les premiers âges, Aquele espírito que começou na primeira era, c'était comme des œuvres. eram como obras, Et cela est devenu une doctrine. e aquilo tornou-se uma Et doutrina. cela s'est incarné dans un homme que nous appelons tous les papes. E aquilo encarnou-se em homem que chamamos todos o Papa. C'est ça l'achèvement de ce qui avait commencé. Este é o cume daquilo que tinha começado. Je crois que cela a commencé depuis la Genèse. Eu creio que isso teve início em Et Gênesis. le couronnement de la chose, E o coroamento da qui est coisa dans ces derniers jours, é nesses últimos au dias, travers de son messager, através do seu mensageiro, nous a révélé que c'est l'église catholique Deus nos revelou que é a igreja católica. et le pape qui est la tête. E o Papa é que é a cabeça. Et il y a ses filles. E tem as suas filhas. Mais après cette révélation, Depois dessa revelação. c'est pourquoi il est dit ceci. Por isso é que ele diz o seguinte. Dans Apocalypse 18, Em Apocalipse 18. je prends le paragraphe 205. Eu pego o parágrafo 205. Dans ce chapitre souvent, Nesse capítulo seguinte. voici descendre maintenant un autre messager. Eis agora descendo um outro mensageiro. Amen. Amém. Apocalypse 18. Apocalipse 18. Alors que le mystère de cette femme a été dévoilé, Enquanto que o mistério daquela mulher foi revelado. qu'elle n'est pas l'église, Porque ela não é igreja. ce sont des loges diaboliques. São lojas Et diabólicas. nous avons été appelés. E nós fomos chamados. Nous avons vu la lumière qui nous a appelés. Nós vimos a luz que nos chamou. La lumière E a luz de cet ange d'Apocalypse 18. é o anjo de Apocalipse 18. Dans ce chapitre suivant, Nesse capítulo seguinte. voici descendre maintenant Eis descendo agora. un autre messager. Outro mensageiro. Alors que le mystère de cette femme a été dévoilé. Enquanto que o mistério daquela mulher foi revelado. Amen. Amém. C'est maintenant le dévoilement de son ministère, de son mystère. É agora o desvelamento de seus mistérios. Ainsi que celui du mystère de ses enfants. Assim, tal como o mistério das suas filhas. Vous voyez? Estão a ver? Nous pouvons maintenant comprendre exactement ce qui a fait d'elle une prostituée. Podemos agora entender o que fez dela uma prostituta. C'est parce que É porque qu'elle a commis adultère contre la parole de Dieu. ela cometeu o adultério contra a palavra Ce de Deus. qui a fait d'elle O que fez une dela prostituée. uma prostituta. Tu dois faire attention Deves ter cuidado. que cela ne puisse pas te faire une prostituée. Que isso não te torne uma prostituta. C'est parce que Porque il a commis adultère contre la parole de Dieu. ela cometeu o adultério contra a palavra de Deus. Et c'est ce qui a fait d'elle une organisation. Isso é que fez dela uma organização. Elle ne pouvait demeurer une église biblique Ela deveria permanecer, ela não podia permanecer uma igreja bíblica. tout en acceptant cela. Aceitando aquilo. De même, Mesma maneira, aucune organisation nenhuma organização ne pourra jamais être une église biblique nunca será uma igreja bíblica tant qu'elle n'accepte pas chaque parole de la Bible comme elle est écrite. enquanto que ela não aceita cada palavra da Bíblia conforme está escrita. Tu dois ramener chaque fois ta révélation à la Bible. Você deve levar a cada vez a tua revelação na Et Bíblia. pour autant que je le sache, Enquanto que eu saiba, il n'y a aucune não há nenhum qui soit ainsi. que seja assim. Pas une seule. Não, nem sequer uma. C'est pourquoi, Por isso, aussitôt qu'elle organise les choses, logo que ela organiza as coisas, qu'elle fait, que faz, cela peut se voir par l'écriture et par sa conduite. e isto pode se ver através das escrituras a sua conduta. Elle meurt à ce point précis. E morrem quanto a isto. Dans ce chapitre 18, Nesse capítulo 18, là-bas au début, il est dit,
après ces choses, Lá no princípio é dito, depois destas après coisas, la révélation du mystère de la femme, depois da revelação do mistério da mulher, après que ce mystère ait été connu, depois que os mistérios foram conhecidos, Dieu a envoyé un ange puissant, Deus enviou um anjo poderoso, un messager. mensageiro. Amen. Amém? Voyez maintenant ceci. Vejam agora isto. Immédiatement, Imediatamente, après que son mystère ait été révélé, depois que o seu mistério foi revelado, montra qui elle était, mostrando quem ele era, ce qu'elle était o que ele era et qui étaient ses filles, e quem eram suas filhas. immédiatement, Imediatamente, après que ce mystère fut révélé, depois que os mistérios foram revelados, Dieu envoya un ange, Deus enviou um anjo, un messager. mensageiro. Pourquoi faire? Para fazer o quê? Pour appeler à sortir. Para chamar a sair. Nous sommes appelés à sortir. Somos chamados para À sair. sortir du système dénominationnel. A sair do sistema Et denominacional. à entrer pleinement dans la parole. E a entrar plenamente na palavra. Parce qu'il n'y a plus de temps. Porque não há mais o tempo. Il dit ceci. Diz o seguinte. C'est le message de sortez du milieu d'eux. É a mensagem, saia do meio deles. C'est le message de l'heure. É a mensagem da hora. Sortez du milieu de mon peuple. Saia do meio deles, meu povo. Afin que vous ne participez pas à ce péché. Para que não participem a seus pecados. Et que vous ne recevez pas de ces plaies. E que não recebam suas pragas. 208. 208. Sortez du milieu d'elle. Saia do meio deles. Dieu envoya un ange puissant. Deus enviou um anjo poderoso. Dieu est riche en miséricorde. Deus que é rico em misericórdia. Dieu a envoyé un ange. Deus Et enviou um Dieu anjo. nous a fait grâce de reconnaître cela. E Deus nos fez a graça para reconhecer isto. Dieu a envoyé un ange, Deus enviou um anjo. un messager. Mensageiro. Sa lumière Sua luz n'éclaira pas seulement un petit coin. não alumiou apenas um cantinho. Elle s'est répandue sur toute la terre. Ela derramou, ela espalhou-se sobre toda a terra. Le message de William Mario Branham E a mensagem de William Marion s'est Branham répandue sur toute la terre. espalhou-se sobre toda a Elle terra. est prédestinée E os predestinados, à entendre cette parole. eles ouvem essa palavra. Amen. Amém. Il a envoyé ses messagers Ele enviou seu mensageiro pour illuminer la terre para alumiar a terra et appeler son peuple à sortir du milieu de Babylone. e chamar o seu povo a sair do meio da Babilônia. Et vous savez que c'est la vérité. Vocês sabem que é a verdade. Un messager a été envoyé du ciel Mensageiro foi enviado dos céus pour appeler le peuple de Dieu à sortir de Babylone. para chamar o povo de Deus a sair da Babilônia. Et sa lumière, E a sua luz, le glorieux Saint-Esprit, o glorioso Espírito Santo, Alléluia, aleluia, a illuminé toute la terre. alumiou toda a terra. Le Saint-Esprit O Espírito Santo est ici. está aqui. Soyez seulement disposés. Estejam apenas preparados. Ça, c'est la parole de Dieu. Esta é a palavra de Ne Deus. comprenez pas cela. Não compreendem Voyez isso. cela. Creiam nisso. C'est Dieu qui l'a dit par son prophète. É Deus escrevendo isso pelo seu C'est profeta. le Saint-Esprit sur la terre. O Espírito Santo está sobre a terra. Parce que depuis qu'il est descendu le jour de la Pentecôte, Porque desde que ele desceu no dia do le Pentecostes, Saint-Esprit n'est pas monté. o Espírito Santo não Le même subiu. Saint-Esprit O mesmo qui Espírito Santo était en Jésus-Christ. estava em Jesus Cristo. Le même Saint-Esprit O mesmo Espírito qu'avaient Santo les apôtres. que tinha os Parce apóstolos. que quand l'homme meurt, Porque quando o homem même morre, le Seigneur lui-même mesmo o Senhor é n'était próprio pas parti avec le Saint-Esprit. não tinha ido com o Espírito Quand Santo. Pierre était mort, Pedro il morreu, n'était pas parti avec le não foi Saint-Esprit. com o Espírito Santo. Le même Saint-Esprit O mesmo Espírito qui Santo était dans les apôtres. que estava em C'est apóstolos. le même O Saint-Esprit mesmo Espírito au Santo travers du message de William através da que mensagem de le William Branham. peuple qui est sorti de Babylone O povo que saiu da a
Babilônia est censé recevoir. tem a obrigação de Parce receber. qu'aujourd'hui, Porque hoje, si Dieu peut avoir une église, se Deus quer ter uma c'est igreja, ceux qui ont reçu le message de William Mario é Branham. aqueles que receberam a mensagem de William Marion Tous Branham. les autres sont tombés. Os outros caíram. Ce sont des loges. São lojas. Dieu n'est pas là. Deus não está lá. Dieu est dans sa parole. Deus tem a sua palavra. Nous avons la parole. Primeiramente a palavra. Nous avons Dieu. Nós temos Deus. Mets la parole dans ton cœur. Coloca a palavra no teu La coração. parole A palavra est le fil conducteur é o fio de condutor l'Esprit de Dieu. do Espírito de Deus. Amen. Amém. Oh. Je vais sauter. Peço desculpa. 3 minutes. 218. 218. Remarquez Notem, que cet ange este anjo est celui de la lumière. é este da luz. Rappelez-vous que Lembrai-vos, le dernier ange o último anjo est l'ange de l'église de Laodicée. é o anjo da igreja de Laodiceia. C'est le messager de Laodicée. É o mensageiro de Laodiceia. Le dernier, O último, parce que le chapitre suivant, porque o capítulo seguinte, le 19e, o 19º, amen, amém, le 19e, o est entré au 19º, ciel. Il dit ceci. ele diz o seguinte: Et celui de la venue de l'épouse. é aquele da vinda da esposa. Et dans l'écriture, E na escritura, c'est le dernier ange qui vient é o último anjo que vem apporter la lumière avant que l'épouse vienne à la rencontre de Christ. trazer a luz antes que a esposa vá ao encontro de Cristo. C'est alors l'âge de Laodicée. É aí a era de Laodiceia. Que fit le messager de Laodicée? Eu vi o mensageiro da era de Laodiceia. Il appela à sortir de Babylone. Ele chamou a sair da Babilônia. Voyez ces églises enfermées dans sa cage, Estão a ver essas igrejas fechadas na gaiola, avec elle et ses dogmes, com dogmas e credos, reniant la parole anegando a palavra et acceptant des dogmes. e aceitando dogmas. C'est ici É aqui l'ange, o anjo, ici aqui l'ange o anjo, apporta la lumière à l'église de Laodicée, trazendo a luz à igreja de qui Laodiceia, a rejeté Christ que rejeitou Cristo et sa parole. e a sua palavra. Les dénominations, Denominações ils se sont tellement organisés. organizaram-se de tal maneira. Frère Branham dit, E irmão Bram diz: c'est l'âge la plus pathétique. é a era mais patética, Parce que dans tous les âges, porque em todas as eras Christ était humilié, ele estava no meio, était dans son église. estava na sua igreja, Mais arrivé dans l'âge de Laodicée, mas chegando na era de Laodiceia, Christ a été rejeté. Cristo foi rejeitado. C'est pourquoi Por isso, Dieu devrait nous envoyer un prophète. Deus devia nos enviar um profeta. Dans la fête des trompettes, Na festa da trombeta, le prophète dit, o profeta diz: pendant les âges, nas eras, le Saint-Esprit était tellement lié. o Espírito Santo estava amarrado. Il fallait que la parole puisse descendre. Era preciso que a palavra descesse. Et la parole est descendue E a palavra desceu au temps du soir no tempo da tarde pour libérer le Saint-Esprit para soltar o qui Espírito Santo, était lié que estava par amarrado des chaînes dénominationnelles. nas correntes Soyez denominacionais. remplis du Saint-Esprit. Sejam cheios do Espírito Santo. C'est notre héritage. É a nossa herança. Recherchons cela. Le Saint-Esprit O Espírito est Santo dans ce message. está nessa mensagem. Quand vous prenez la parole, Quando tu toma a le palavra, message envoyé par Dieu a mensagem enviada por au Deus, travers du prophète, atrás do profeta, ne raisonnez pas, não raciocine, ne pensez pas. não pense. C'est lui qui a pensé. Ele pensou Et le prophète a parlé. e o profeta falou: Recevez la parole. recebam a Et palavra. Dieu du ciel, E Deus do il céu a envoyé sa parole. enviou a sua palavra. La parole de Dieu, A palavra de Deus c'est la parole qui avait créé é a palavra que tinha criado la première création. a primeira criação. Toutes les choses que nous voyons Todas as coisas que vemos au matin, de manhã vers midi, ao meio-dia, la parole est venue. a palavra veio, Elle a créé le Fils de Dieu. criou o Filho de Deus. Mais au temps du soir, Mas no tempo da tarde, la parole est de nouveau revenue a palavra voltou de pour novo créer une épouse de la parole. para criar uma esposa da Nous palavra. sommes la parole faite chair. Nós somos a palavra feita Dans carne. ces derniers jours, Nos últimos que le dias, Seigneur vous bénisse. que o Senhor vos abençoe.
Amen. Amém. Glória a Jesus Cristo. Glória a Jesus Cristo. Podemos ficar de pé, nós todos. Tokoki kotelema biso nyonso. Começamos bem. Tobandi malamu. Amém. Amen. Vamos ver que não vamos descer, vamos sempre subir. Okomona ete tokokita te, tokomata toujours. Vamos subir, vamos subir. Tokomata, tokomata. Amém. Vamos levantar nossas mãos. Totombola maboko na biso. Em base da palavra que nós acabamos de ouvir. Angizi ya lilobo toti koyoka. Cada um de nós vai orar a Deus, vai falar a Deus. Moko na biso akobondela nzambe, akolobe pai na nzambe. Com as mãos levantadas. Na maboko akotombama. Aleluia. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et c'est que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Marche humblement avec ton Dieu. Oh, 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 on t'a fait connaître homme ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et c'est que tu aimes la miséricorde. Marche humblement avec ton Dieu. Que tu marches humblement avec ton Dieu. Marche humblement avec ton Dieu.
nós vai orar. moko na biso akobondela. Meu irmão, minha irmã, Ndeko na ngai mobali pe ya mwasi. acabas de ouvir a palavra de Deus. Outi koyoka liloba na Nzambe. Porque nós não somos uma denominação. Pourquoi que nous ne sommes pas une dénomination? Deus enviou alguém Nzambe atindi com quelqu'un. essa palavra, com a totalidade da palavra de Deus, Na litondi ya liloba na com a Nzambe. plenitude da palavra de Deus. Na litondi ya liloba na Nzambe. Isso faz de ti Yango ezali kokomisa yo. povo chamado Peuple appelé. a sair das denominações, Oko kobima na ba dénomination. andar com Deus. Oko kotambola na Nzambe. Veja a sua vida, Tala vie na yo. verifica, olhe a sua vida, Vérifier tala na vie na yo. porque dentro dessa mensagem, Wete na kati ya message como oyo. acabamos de ouvir, Ndenge toti koyoka. tem poder de transformação. Eza na nguya kobongola. Há algo que está dentro desta mensagem Eza na eloko que kesa pode message. transformar a sua vida. Oko kobongola vie na yo. Simplesmente Bobele recebe essa mensagem yamba message oyo. dentro do seu coração. Na kati na motema na yo. Cada de nós Moko na biso. aproveita A a profiter. presença de Deus Na presença ya a Nzambe. falar a Deus. Oko kolobe pai na Levanta Nzambe. suas mãos, cada de nós vai Tombola orar. maboko na yo. Moko na biso akobondela. Longtemps j'ai cherché la route pour la gloire. Allais un jour trouver ces chemins-là. Je m'assise un instant pour reposer mes pieds. C'est alors que moi une voix m'aider. Tu dois marcher encore, oui marcher encore. Marchant dans la lumière du Seigneur. Tu es arrivé au ciel si tu marches droit. Marchant dans la lumière du Seigneur. Tu dois marcher encore, oui marcher encore, marchant dans la lumière du Seigneur. Tu es arrivé à au ciel si demain je dois marchant dans la lumière du Seigneur. Pai Celestial, Na biso sana likolo. agradecemos seu nome. Totondi nkombo na yo. Abençoe a palavra que nós acabamos de ouvir Pambola lilobo toti koyoka. nos nossos corações. Na mitema na biso. Abençoe o pastor Chico, Pambola pasteur que Chico. foi usado para nós. Oyo azalaki utilisé pour Pai la Celestial, Tata na likolo. queremos marcar o passo Tolinko marque no pas. seu reino. Na royaume na yo. Pai, quando nós vamos sair daqui, Tata tango tokobima. cada de nós, Moko na para biso. sentir uma vibração no coração, A sentir vibration na para motema. sentir uma quentura no A coração, sentir chaleur na motema. dizendo no coração dele: Koloba na motema na ye. acabei de ouvir a voz de Deus. Na uti koyoka mbongo na Seja Nzambe. louvado, Pai Celestial, Kumisama tata na likolo. em nome do Senhor Jesus Cristo. Na nkombo na nkolo Yesu Kristo. Amém. Amen. Amém. Podemos agradecer ao Senhor. Tokoiko remercier nkolo. Amém. Deus abençoe. Pode sentar. Nzambe apambola bino bokoiko fanda.